जिहिजिकलଙ୍କ पुस्तक 46 अध्याय पर्वरे राजांको दायित्व। प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, भीतर प्रांगणर पूर्वाभिमुख द्वार कार्य करिबार 6 दिन जाक बंद रहिब, मात्र विश्राम दिन खला हेब ओ अमावास्या दिन खला हेब। पुणी अधिपति बाहर द्वारर बरंडा पथ देई प्रवेश करी द्वार चौकाठ निकटरे ठिया हेबे व याजक माने तांकर होमार्थक व मंगलार्थक बलि उत्सर्ग करिबे। आउ से द्वार प्रवेश स्थान रे प्रणाम करिबे व तही उतारे बाहरी जिबे, मात्र संध्या पर्यंत द्वार बंद करा जिबो नाही। आउ देशर लोकमाने विश्राम बाररे व अमावास्या रे सेही द्वार प्रवेश स्थान निकटरे व सदाप्रभुंक सम्मुखरे प्रणाम करिबे। पुणी अधिपति सदाप्रभुंक उद्देश्य रे जेउ होम बलि उत्सर्ग करिबे, ताहा विश्राम दिन रे निर्दोष 6 गोटी मेष शावक व निर्दोष 1 गोटी मेष हेब। आउ भक्ष्य नैवेद्य रूपे मेष संगे 1 औफा देबे व मेष शावक मानक संगे से आपण शक्ति अनुसारे भक्ष्य नैवेद्य देबे। पुणी 1 औफा पाई 1 हिन तैल देबे। आउ अमावास्या दिन होम बलि निमंते 1 निर्दोष गवश्य हेब व 6 मेष शावक व 1 मेष हेब। ए सबु निर्दोष हेबे। आउ से भक्ष्य नैवेद्य रूपे गवश्य संगे 1 औफा, मेष संगे 1 औफा व मेष शावक मानक संगे आपण शक्ति अनुसारे देबे। आउ 1 औफा पाई 1 हिन तैल देबे। पुणी अधिपति जेतेबेले प्रवेश करिबे, सेतेबेले से द्वार बरंडा पथ देई भितरे प्रवेश करिबे व सेही पथ देई बाहरी जिबे। मात्र निरूपित पर्वमानर समय रे जेतेबेले देशर लोकमाने सदाप्रभुंक छामुको आसीबे, सेतेबेले जेउ लोक प्रणाम करिबा पाई उत्तर द्वार पथ देई भितर को आसे, से दक्षिण द्वारर पथ देई बाहरी जिबो। आउ जेउ लोक दक्षिण द्वार देई भितरे प्रवेश करे, से उत्तर द्वारर पथ देई बाहरी जिबो। से जेउ द्वारर पथ देई भितर को आसिला, सेही पथ देई फेरिबो नाही, मात्र आपण सम्मुखस्थ पथ देई बाहरी जिबो। पुणी लोकमाने जेतेबेले भितर को जिबे, सेतेबेले अधिपति सेमानंक मध्यरे थाई भितर को जिबे व बाहरी जिबा बेले से माने एकत्र होई बाहरी जिबे। आउ पर्व व उत्सवादि समय रे भक्ष्य नैवेद्य रूपे 1 गवश्य संगे 1 औफा व 1 मेष संगे 1 औफा, आउ मेष शावक मानक संगे से आपण शक्ति अनुसारे व 1 औफा संगे 1 हिन तैल देबे। पुणी अधिपति जेतेबेले स्वेच्छादत्त उपहार सदाप्रभुंक उद्देश्य रे होम बलि अबा मंगलार्थक बलि स्वेच्छादत्त उपहार रूपे उत्सर्ग करिबे, सेतेबेले तांको पाई पूर्वाभिमुख द्वार फिटा जिवो। आउ से विश्राम दिन रे जेपरि करंती, सेपरि आपणा होम बलि व मंगलार्थक बलि उत्सर्ग करिबे। तहु से बाहरी जिबे व बाहरी गला उतारे द्वार बंद करा जिवो। पुणी तुम्भे प्रतिदिन सदाप्रभुंक उद्देश्य रे होम बलि निमंते 1 वर्षीय निर्दोष 1 मेष शावक उत्सर्ग करिब। प्रति प्रभात तुम्भे ताहा उत्सर्ग करिब। आउ तही संगे तुम्भे प्रति प्रभात भक्ष्य नैवेद्य रूपे 1 औफार षष्ठांश व सरु मैदा को तिंताइबा पाई 1 हिन तृतीयांश तैल उत्सर्ग करिब। एहा नित्यस्थायी विधि अनुसारे सदाप्रभुंक उद्देश्य रे चिरकालीन भक्ष्य नैवेद्य अटे। एही रूपे लोकमाने नित्य होम बलि रूपे प्रति प्रभात मेष भक्ष्य नैवेद्य व तैल उत्सर्ग करिबे। प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, अधिपति जेबे आपणा पुत्रगण मध्यरु काहाकु किछि दान करंती, तेबे ताहा ताहांक उत्तराधिकार, ताहा तांको पुत्रगणर हेब। से माने उत्तराधिकार क्रमे ताहा भोग करिबे। मात्र से जेबे आपणार दास मानक मध्यरु जनकु आपणा उत्तराधिकारु किछि दान करंती, तेबे ताहा मुक्ति वर्ष पर्यंत
ତାହାର ହେବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତାହା ଅଧିପତିଙ୍କର ହେବ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ହେବ। ଆହୁରି ଅଧିପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ଚ୍ୟୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରୁ ଯେପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦାନ କରିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଦ୍ୱାରପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦେଇ ମୋତେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ପବିତ୍ର କୋଠରୀ ଶ୍ରେଣୀକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପାକଶାଳା। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକମାନେ ଦଶାର୍ଥକ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପାକ କରିବେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତାହା ସବୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ମୋତେ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣି ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରିକୋଣ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରିକୋଣରେ 40 ହାତ ଦୀର୍ଘ ଓ 30 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ଏକ ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। କୋଣମାନର ଏହି ଚାରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସମାନ ମାପ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ଚାରିର ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ି ଗାନ୍ଥୁନି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଧାଡ଼ିର ତଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏସବୁ ପାକ ଗୃହ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହର ପରିଚାରକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳି ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 47 ଅଧ୍ୟାୟ। ମନ୍ଦିରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଝରଣା। ଅନନ୍ତର ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ତଳରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବହିଲା, କାରଣ ଗୃହର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଜଳ ତଳରୁ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହିଲା। ତେବେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ବାହାର ପଥ ଦେଇ ବୁଲାଇ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ତାହାର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ବହୁଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିମାପକ ରଜୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ। ପୁଣି ମୋତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ଜଳ ବଳାଗଣ୍ଠି ସରିକି ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ ଓ ମୋତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ଜଳ ଆଣ୍ଠୁ ସରିକି ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ଗମନ କରାଇଲେ। ଜଳ କଟି ସରିକି ହେଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ନଦୀ ହେଲା। ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଳ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାହା ପହଁରିବା ଭଳି ଜଳ ପାର ହେବାକୁ ଅଗମ୍ୟ ନଦୀ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ କି ଏହା ଦେଖିଲ? ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ନଦୀ ତୀରକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖ, ନଦୀ ତୀରର ଏ ପାଖରେ ଓ ସେ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଜଳ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ବହୁଅଛି ଓ ତାହା ଗଡ଼ି ଆରାବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତହୁଁ ସେ ଜଳ ଉତ୍ତମ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ନଦୀ ସବୁ ଯେ ସକଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହିବ, ସେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅପାର ମତ୍ସ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଜଳ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ନଦୀ ବହେ, ସେ ସ୍ଥାନର ସକଳ ହିଁ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଆଉ ତହିଁ ନିକଟରେ ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଔନ ଗଦିଠାରୁ ଔନ ଇଗ୍ଲଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ ହେବ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ
स्व स्व जाति अनुसारे महासमुद्रर मत्स्य न्याय संख्यार अतिशय हेबे। मात्र तहिर पंकस्थान व झीलभूमि सकल उत्तम हेब नाही। से सबु लवण पाई समर्पित हेब। आउ नदी निकटरे तहिर तीर उपरे ए पाखरे व से पाखरे सर्वप्रकार भोजनार्थ फलवृक्ष हेब। तहिर पत्र मलिन हेब नाही, क्यबा तहिर फलर अभाव हेब नाही। सेही जल सबु पवित्र स्थानरु निर्गत हेबा हेतुरु वृक्ष प्रति मास नूतन फल फलिब व तहिर फल आहारार्थे व तहिर पत्र आराग्यार्थे हेब। जमीर विभाग। प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्हे माने इस्राएल वंशर 12 गोष्ठीर अनुसारे उत्तराधिकार निमंते जेउ देश विभाग करिब ताहार सीमा एही जोसेफ 1 रु अधिक अंश पाइब। आउ तुम्भमानंकर एक जेपरी अन्य सेपरी ताहा उत्तराधिकार रूपे पाइब। तद विषय तुम्भमानंकर पितृपुरुष मानंकु ताहा देबा पाई आम्भे आपणा हस्त उठाइलु व एही देश उत्तराधिकार निमंते तुम्भमानंकर हेब। पुणी देशर सीमा एही हेब। उत्तर दिगरे हितलोन पथ निकटस्थ महासमुद्र ठारू सदादर प्रवेश स्थान पर्यंत हमात बरथा दामास्कस्र व हमातर सीमार मध्यस्थित सिब्रियम हरणर सीमा निकटस्थ हत्सर हतिकन पुणी समुद्र ठारू सीमा दामास्कस सीमा निकटस्थ हत्सर औनन हेब। आउ उत्तर दिगरे उत्तररे हमात्र सीमा एहा उत्तर सीमा। आउ पूर्व दिगरे हौरण दामास्कस व गिलिदिय। आउ पूर्व दिगरे हौरण दामास्कस व गिलियद। आउ इस्राएल देशर मध्यवर्ती जर्धन हेब। तुम्भे माने उत्तर सीमारु पूर्व समुद्र पर्यंत मापिब, एहा पूर्व सीमा। आउ दक्षिण दिगरे दक्षिण सीमा तामर ठारू मरिबत कादेशस्थ जल मिसरर स्रोता मार्ग व महासमुद्र पर्यंत हेब, एहा दक्षिण दिगर दक्षिण सीमा। पुणी दक्षिण सीमा ठारू हमात्र सम्मुखस्थ स्थान पर्यंत महासमुद्र पश्चिम सीमा हेब, एहा पश्चिम सीमा। एही रूपे तुम्हे माने इस्राएल रो गोष्ठी अनुसारे आपणा मानंक मध्यरे एही देश विभाग करिब। पुणी तुम्हे माने आपणा मानंकर व जेउ विदेशी लोक माने तुम्भमानंक मध्यरे प्रवास करंती व तुम्भमानंक मध्यरे संतान संतति उत्पन्न करिवे से मानंकर उत्तराधिकार निमंते गुलिबांट द्वारा देश विभाग करिब। आउ से माने तुम्भमानंक प्रति इस्राएल संतान गणर मध्यरे गृहजात संतान गणर तुल्य हेबे। से माने तुम्भमानंक सहित इस्राएल गोष्ठीगण मध्यरे उत्तराधिकार प्राप्त हेबे। आउ विदेशी लोक जो गोष्ठी मध्य प्रवास करे से स्थान रे तुम्हे माने ताहाकू अधिकार देव, एहा प्रभु सदाप्रभु कहंती। जिहिजिकल पुस्तक 48 अध्याय। गोष्ठी वर्गर एही नाम हमात्र प्रवेश स्थान को जीवार हतलन पथ निकटस्थ उत्तर प्रांत सीमा ठारू दामास्कस सीमा निकटस्थ हर्षर औनन हमात पार्श्वस्थ उत्तर दिग पर्यंत। आउ तहिर पूर्व व पश्चिम सीमा हेब दान एक अंश। आउ दानर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत आसेर एक अंश। पुणे आसेरर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत नप्ताली एक अंश व नप्तालीर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत मनसिंह एक अंश। आउ मनसिंहर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत इफ्रियम एक अंश। इफ्रियमर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत रुबेन एक अंश। आउ रुबेनर सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत जिहुदा एक अंश। पुणी जिहुदार सीमा निकटरे पूर्व ठारू पश्चिम सीमा पर्यंत तुम्भमानंकर दत्त उपहार भूमि रहिब। ताहा प्रस्तर रे 25,000 नळ
ଓ ପୂର୍ବଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘତାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ସମାନ ହେବ। ପୁଣି ତହିଁରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଧାମ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଭୂମି ନିବେଦନ କରିବ ତାହା ଦୀର୍ଘରେ 25,000 ଓ ପ୍ରସ୍ତରରେ 10,000 ନଳ ହେବ। ସେହି ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତାହା ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ 25,000 ନଳ ଦୀର୍ଘ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ 10,000 ନଳ ପ୍ରସ୍ତ, ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ 10,000 ନଳ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ 25,000 ନଳ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମଧାମ ହେବ। ତାହା ସାଧକର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବିପଥଗାମୀ ହେବା ସମୟରେ ଲେବୀୟମାନେ ଯେପରି ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ ସେମାନେ ସେପରି ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଦେଶର ଉପହାର ଭୂମିରୁ ସେମାନେ ଉପହାର ଭୂମି ପାଇବେ। ତାହା ମହାପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କର ସୀମା ଅନୁସାରେ ଲେବୀୟମାନେ 25,000 ନଳ ଦୀର୍ଘ ଓ 10,000 ନଳ ପ୍ରସ୍ତ ଭୂମି ପାଇବେ। ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଦୀର୍ଘତା 25,000 ଓ ପ୍ରସ୍ତ 10,000 ନଳ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହି ଭୂମିରୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଥବା ଦେଶର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ 25,000 ନଳ ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ 5,000 ନଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ତାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର, ନଗର, ବସତି ସ୍ଥାନ ଓ ତଳଭୂମି ନିମନ୍ତେ ରହିବ ଓ ନଗର ତହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ପୁଣି ତହିଁର ପରିମାଣ ଏହି ରୂପ ହେବ: ଉତ୍ତର ସୀମା 4,500 ନଳ, ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା 4,500, ପୂର୍ବ ସୀମା 4,500 ଓ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା 4,500 ନଳ ହେବ। ଆଉ ନଗରର ତଳଭୂମି ରହିବ ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ 250 ନଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ 250, ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ 250 ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ 250 ନଳ ଭୂମି ରହିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମି ଦୀର୍ଘତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ତାହା ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ 10,000 ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ 10,000 ନଳ ହେବ ଓ ତାହା ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଓ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଗରର ପରିଶ୍ରମକାରୀମାନଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ନଗରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାହା କୃଷି କରିବେ। ସମୁଦାୟ ଉପହାର ଭୂମି 25,000 ନଳ ଦୀର୍ଘ ଓ 25,000 ନଳ ପ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗର ଅଧିକାର ସହିତ ଚତୁଷ୍କୋଣ ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମି ନିବେଦନ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମିର ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ଏ ପାଖରେ ଓ ସେ ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ଅଧିପତିଙ୍କର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ସୀମା ଆଡ଼େ 25,000 ନଳ ପରିମିତ ଉପହାର ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ 25,000 ନଳ ପରିମିତ ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂମି ଓ ଗୃହର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ହେବ। ଆହୁରି ଅଧିପତିଙ୍କ ଅଂଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୀମା ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ସୀମାଠାରୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନର ସୀମାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ତାହା ଅଧିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ୟାମିନର ଏକ ଅଂଶ, ବିନ୍ୟାମିନର ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମିୟନର ଏକ ଅଂଶ, ପୁଣି ସିମିୟନର ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସାଖର ଏକ ଅଂଶ। ଆଉ ଇସାଖରର ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଲନର ଏକ ଅଂଶ, ସବୁଲନର ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଦର ଏକ ଅଂଶ, ପୁଣି ଗାଦର ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ
दक्षिण सीमा निकटरे तामर ठारू मरिबत कादेशस्थ जल पर्यंत अर्थात मिसरर नदी व महासमुद्र पर्यंत देशर सीमा हेब। तुम्हें माने इस्राएल गोष्ठीगणर उत्तराधिकार निमंते जेउ देश गोलीबांट द्वारा विभाग करिब ताहा एही वही सबु सेमानकर भिन्न भिन्न अंश हेब। एहा प्रभु सदाप्रभु कहंती। नगरर द्वार आउ एही सबु नगरर निर्गमन स्थान हेब। उत्तर आड़े 4500 नळ परिमित भूमि व नगरर द्वार सकल इस्राएल गोष्ठीगणर नामानुसारे हेब। उत्तर आड़े 3 द्वार हेब अर्थात रुबेनर 1 द्वार, जिहुदार 1 द्वार, लेवीर 1 द्वार। पुणी पूर्व आड़े 4500 नळ भूमि व 3 द्वार हेब अर्थात जोसेफर 1 द्वार, बिन्यामीनर 1 द्वार, दानर 1 द्वार। आउ दक्षिण आड़े 4500 नळ परिमित भूमि व 3 द्वार हेब। सिमियनर 1 द्वार, इसाखरर 1 द्वार, सबुलनर 1 द्वार। पश्चिम आड़े 4500 नळ भूमि व 3 द्वार हेब। गादर 1 द्वार, आसेरर 1 द्वार, नप्तालीर 1 द्वार हेब। चतुर्दिग 18,000 नळ परिमित हेब। आउ सदाप्रभु तहि विद्यमान। सेही दिन ठारू नगरर एही नाम हेब।